मंगलाचरण संघ का जमगेलुट सची श्रीमती सुप्रिया भट्ट माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद माता जी। भारी चंद कोरन श्रद्धेन तुम्ही मंगलाचरण सांगलं मस्त धन्यवाद अशी मुकार्यन सावधी कमले मुंगेता। हरे कृष्ण। आता गीता महात्म्य सांगू कमगेलुट सची स्वाति शणै माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। गीता महात्म्य। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्यायनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीतकर्तव्या किम् अन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिश्रिता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णुवक्त्रात् विनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधिर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद माता जी। भारी चंद कोरन भक्तिपूर्वक जाऊन तुम्ही गीता महात्म्य सांगले अशी मुकार्यन सावधी कमले मुंगेता। हरे कृष्ण। आता आमगे पारायण स्टार्ट करूया आम्ही। अर्जुन विषाद योग एका चैप्टर संगो कमगेलुट सची प्रतिभा नायक माता जी निंतांगे टीम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा आम्ही ब्रह्मावराची टीम आयचे योगिनी एकादशी दिवस आमका प्रथमोध्याय भगवद्गीते सांगचे भाग्य मेळ्ळा ते बाजूचे सदस्य लिस्ट वाजून सांगता 1 to 5 शशिरेखा पै, 6 to 10 प्रभा कामत, 11 to 15 सुधा कामत, 16 to 20 जानकी नायक, 21 to 25 दीपिका शणै, 26 to 30 स्मिता प्रभु, 31 to 35 रश्मि भंडारकर, 36 to 40 अमिता प्रभु, 41 to 47 शैला किनी. इतली जण आमगेली टीमाची. आता प्रथमोध्यायाच्या श्लोक अजित. हरे कृष्णा. ओम श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः
अर्जुनविषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् धर्मो धनस्तदा व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्चैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूम् व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानोऽन्विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। दृष्टके हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा मन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य तज्ञार्थं तान् ब्रवीमुते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिर्जयद्रथः अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अयनेषु सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य सञ्जनयन् हर्षं पुरुरद्दपितामहः सिंहनादग्निं स्तोच्चै शङ्खं दद्मं प्रतापवान्। ततः सङ्काश्च वीर्यश्च पणवानकगोमुखः स सैव्याभ्यहन्यन्तां सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवशैवा दिव्यौ शङ्कौ प्रदद्मपुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः प्रौढ्रं दद्मौ महाशङ्कं भीमकर्म प्रकोदर। अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलसोदेवश्च सुघोषो मनुपुत्रः आशश्च परमेशास शिखण्डी च महारथः यज्ञदुह्नो विराटश्च सात्यकी शापराजितः द्रौपदो द्रौपदीश्च सर्वशः प्रतिहीतते सौभद्रश्च महाभावो शङ्कान् सघोषो दतराशानां हृदयानि वैधारयत् नव्यश्च रतिविं चैव तुमुलो अत व्यवस्थितान् दृष्ट दतराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः। हरे कृष्ण। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युता
यादवेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामन व्यक्तितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमाननवीक्षेऽहं ययेतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे चिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा ततोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ वैशेतान् समवेतान् कुरु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्र पश्य स्थितान् पार्थः पित्रानत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पित्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदैश्चैव सेनयोर्भयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धु नमस्कृतान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत् विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच द्रष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् वक्त्वेव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हरे कृष्ण। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नका प्रीतिसाज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्ह वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्यतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मानिवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिजनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नः अधर्मो विभवत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्णा सुवास्नेय जायते वर्णसङ्करः सङ्करो नरकायैव कुलज्ञानां तुलस्य च पतन्ति पितरो हेष्यां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेते कुलज्ञानं वर्णसङ्करकारकै उस्याद्यन्ते जातिधर्मः कुलधर्माश शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रमः अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत्
इति श्रीमद्भगवद्गीतास्तु उपनिषास्तु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हमको प्रति एकादशी का अवकाश देता जी, तुमका अनंत अनंत धन्यवाद. म्यूट आ रहा है भारती माता जी. हाँ, हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रतिभा नाईक माताजी. प्रति एकादशी तुमगे टीम घेऊन येताची मस्त खुशी दिसता. अशी प्रति एकादशी 11 दिवका म्हणून निमून घेता. नेक्स्ट आषाढ एकादशी येतास जाल्यार तितले चड जणांक 2 श्लोक अशी लेखतास जाल्यार तितले चड जना पार्टिसिपेट करतशी तुम्ही पळोवक. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. आमकां हॅपन मस्त जनांक हॉल आसा तशें देखून सॉरी. जायत. हरे कृष्ण. मस्त हरे धन्यवाद. हरे कृष्ण. अति दोन्ही अध्याय सांख्य योग संघ कमगे लुट्टसाची 1 to 6 श्लोक गिरिजाराव माताजी, 7 to 12 श्लोक कनिका भट्ट, 13 to 18 श्लोक वैष्णवी भट्ट माताजी, 19 to 24 श्लोक अर्जुन राव, 25 to 30 आशुतोष राव, 31 to 36 श्लोक पूजा वेटेकर माताजी, 37 to 42 श्लोक शिल्पा शणे माताजी, 43 to 48 वनिता पै माताजी, 59 to 54 लीला पै माताजी, 55 to 60 आशलता प्रभु माताजी, 61 to 66 स्वाति शनै माताजी, 67 to 72 सुप्रिया भट्ट माताजी. हरे कृष्णा. गिरिजाराव माताजी तुम स्टार्ट करें. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः. संजय उवाच तन्कथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः. श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् आनार्यजुष्ट्वमस्वर्गम् अकीर्तिकरमर्जुन. क्लैबं मास्मगमः वार्ता नैतत्त्वयुपदपद्यते. क्षुद्धं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप. अर्जुन उवाच ततं भीष्ममहं संख्ये द्रोणै च मधुसूदन. इषुभिः प्रतियोत्यामि पूजाहार्वरिसूदन. गुरून् हत्वा हि महानुभावां श्रेयो भोक्तं भेक्षमपीह लोके. हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिज्ञाम्. न चैत्वद्विद्म कतरं करीयो यद्वा जवेमा यदि मानो जयेयु. यानेव हत्वा न जिजीविषामा तेव स्थितं प्रमुखे दातराष्ट्रम्. हरे कृष्ण. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्राप्स्यामि ममापनुद्याद्यच्छोकम् उच्चोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमौ असपत्नमृधं राज्यं सुरानमापि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवं युक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दं युक्त्वा तूष्णीं बभूवः. तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः.
श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञवादांश्च भाषसे अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्णा। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयान्ते ते पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त स्त्वनयस्तो तत्त्वदर्शिभिः। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं य एनम् अजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्गातयति गन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोषयेव च नित्यः सर्वगतस्ताणुरचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्माद्देवं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवै जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यादियुद्धश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यत्रत्यया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् अत चेत् त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म्यं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्ति मरणात् अतिरिच्यति भयाद्रणाद् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धया कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम् यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरथा पार्थ नान्यदस्तीति वादिन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निःस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि योगस्तः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यः सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगकर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव
स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तद्योच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरव्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमि वाम्भसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणं चलप्रतिष्ठिं समुद्रमापः प्रवशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्वरति निःस्पृश निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। हरे कृष्ण. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತಾನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಸಕ್ಕರ್ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಗಿರಿಜಾರಾವ್ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಶಿ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಸೇವ ದಿವಕ ಕನಿಕಾ ಭಟ್ಟನಿ ವೈಷ್ಣವ ಭಟ್ ಮಾತಾಜಿ मस्त धन्यवाद माताजी. प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी मुखारीन सेवा दिवका तशीची अपर्णा कामत माताजी मस्त काळनंतर तुम पळयत तसची मस्त धन्यवाद माताजी. तुम्ही प्रति एकादशी याची तुमगे अर्जुन राव आणि शितोचराव माझे मिस केल तांका प्रति एकादशी येवका माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. तशीची पूजा बेटेकर माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. शिकून सांगता तुम्ही प्रति एकादशी का मस्त मस्त धन्यवाद. तशी शिल्पा शेणे माताजी मस्त धन्यवाद माताजी. मस्त लाईक करून सांगला तुम्ही.
तशीच वनिता पै माताजी मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी सेवा दिवकमने म्हणून घेता. नीला पै माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी योगम. तशीच आशलता प्रभू सक्कड आमगे रेग्युलर रिसाइटर्स अन्नी प्रति एकादशी सेवा दिताची मस्त मस्त धन्यवाद. स्वाती शेणे माताजी सुप्रिया भट माताजी मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी योग माताजी शीची सेवा दिवकमने म्हणून घेता. भारी चंदकन रिसाइट केले. हरे कृष्ण. आता तिन्ही चॅप्टर पुढे आमगे लुटाची जपा टॉक दिवचाक वरिष्ठ वैष्णव असची हरग्रेस भूदेवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रणाम माताजी. हरे कृष्ण. स्टार्ट करूए. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशयाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. अजे अंग सग कूड़ी जलेले वैष्णवांते वैष्णविके सग मजेल ಕೊಡಾನು ಕೂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಗೆಲ್ ಪೈ ಅಂಗಡೆ ತುಂಗೆಲ್ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಗ ಮಗ್ಗೊಂದೇನು ಅವ ಮಕ್ಕ ಕೊಳ್ಚ ಮಟ್ಟ ಸಂಗೂಕ ಚೊಯ್ತ ಜಪಾಪತಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಜೋಪು कशी कोरका इतकी सगळं कैरी आम्ही श्रद्धेची कोरका म्हणून कैरी सांगू श्रमिक जाता. ये सनातन गोस्वामी षडगोस्वामी तो सनातन गोस्वामी बरयले हरिभक्त विलास म्हणून सांगिल्ल्यान तो सुगून आशिल्लो एक श्लोक होता सांगूक उद्देश करता. ते म्हळ्यार मनः संहरणं शौच्यं मौनं मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्रत्वम अनिर्वेदो जप संपत्ती हेदवा अशी म्हणून सांगता. म्हळ्यार स कुटकायरी आमी जप करचे वेळेरी श्रद्धेची कोरकाय अशी म्हणून सांगता. तांतू एका मनसंहरणम म्हळ्यार अर्जुन सांगत कृष्ण आले की आमकां मंत्र करचे वेळेरी मन्ना दोन रबूक भयंकर बुद्धिमुठत आसतलो अशी म्हणून कृष्ण आले की सांगता. एक जोड वारे आसा जाल्यार आमकां दोन रबूयात म्हळ्यार मन्ना दोन रबोंच्याक बुद्धिमुठत अशी म्हणून सांगता कृष्ण आले की. कृष्ण ताका उत्तरान सांगत म्हळ्यार तेंचे रित तूं सांगूचें कृष्ण समज जाता. म्हळ्यार ताका एक पोंब वळी आसा नाल्यार सोल्युशन आसा इति म्हळ्यार आमी अभ्यास कोरता. अभ्यासेन वैराग्येन अभ्यास करून जायना पडे निरंतरन ध्यानशील अभ्यास करना पडे आमकां तें मनाक कंट्रोल करूं जाता. मनाशी एके कडेन बसतना आमी जप करचे वेळेरी तेवढे आमी ताका तबतबल धोर नाडटा तशी कोण जायना पडे तें शेरी जातालें अशी म्हणून सांगता. मागीर तशी करचे वेळेरी आमकां एकलेगेन हें सांगत इति म्हळ्यार असोसिएशन वैष्णवाले डिवोटीस आले वैष्णवाले असोसिएशनान बसून आमी जप करता जाल्यार तुतने मन हें जमना अशें म्हणून कृष्ण सांगून दिता अर्जुनाक. नेक्स्ट हें म्हळ्यार शौचम. शौचम म्हळ्यार क्लिनिनेस ते म्हळ्यार एक्सटर्नल एंड इंटरनल जावन क्लिनिनेस सांगता. एक्सटर्नल जावन म्हळ्यार आमकां नाण जाणे चां फ्रेश वस्त्र सगळं न्हेसचें सगळं जायना पडे मागीर चां क्लीन असेल तयार बसनी म्हणा पडे आमकां तें शेरी जालें. तशी इंटरनल क्लिनिनेस आमकां श्रद्धेची कोरपा जाय. म्हळ्यार कोण जावन आमी तें फायट करूंक नाल्यार तें डिसएग्रीमेंट जमच्याक नाल्यार कसलेंय सगळं आविस्नातीन वर्तमान सगळं तें सगळं पाणा म्हणून तो सांगता. म्हणजे मागीर कोरपा जालें न्ही ती म्हळ्यार ब्रह्म मुहूर्ताचेर उठान जावन आमी करताय जाल्यार मायंड एंड बॉडी आमगेलें चां फ्रेश जावन आसतना ते वेळेर जप केल्यार चां प्युअर जावन आमकां छान जावन करूंक जातालें अशें म्हणून ताजें उत्तर कृष्ण दिता. मागीर हें म्हळ्यार पॉयंट म्हळ्यार मौनम सांगल्यार हें सॉफ्ट जावन आशिल्लें कृष्णाक प्रीती पिडची करूंक आशिल्लें म्हणटा आमी तशी आमकां सॉफ्ट जावन मंत्र म्हणूंक अशें म्हणटा सांगता. मागीर ते मंत्र म्हणचे वेळेर आमी तांचो एडक्के दवरून कांय वर्तमान उलोवच्या कोणा आतां माळ दवरून आमी कोणाचेर वर्तमान उलोवन जप केल्यार मेकॅनिकल जावन आसतना तशी करूपणा अशी म्हणटा सांगता. इथे अत्यावश्यक आमकां उलोवंक जाल्यार एक मिनटान आमी सराळ तें कायरी सांगूं आनी क्यूक जावन सांगून मागीर मंत्रा श्रद्धेची कोरका अशें म्हळ्यार कायरी सांगता. मागीर सांगता पॉयंट ती म्हळ्यार मंत्रार्थ चिंतनम सांगल्यार ते मंत्रावर तूं मनाकून आमकां आमी हें म्हणूंक 3 शर्त आसता. इति म्हळ्यार हरे
कृष्णा रामा ते तीन अक्षरे स्फुटन जावन छान जावन आम्ही सांगू ग श्रद्धेची गोरखा व्यक्तन जान सांगू का इतकी सांगत आहे ताजे अर्थ इथे म्हळ्यारी हरे म्हळ्यारी ओ राधाराणी कृष्णा म्हळ्यारी ओ कृष्णा रामा म्हळ्यांत सांगून येत आहे तू सांगत आहेत म्हळ्यारी म्हाका तुगे सेवा करू ग प्लीज एंगेज मी इन युअर सर्व्हिस राधा अँड कृष्णा अशें म्हणटा ते मंत्राचो अर्थ तर ते क्लियर जामन हांव आमी एडेकेडे ते अर्थ कोनू जांकां सांगू ग अशें म्हणटा ते मंत्रार्थ चिंतन म्हणलेले अर्थ नेक्स्ट पॉइंट सांगता अव्यग्रत्वम सांगल्यार आमकां शाम जावंका आमी जोप करचे वेळार समाधानेन बिसून जावंका करू ग हरिबरी जावन नाल्यार सोळ माळ तीर्थ करू गा अशें म्हळें सरारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे तशी म्हणू पाहना एक्के वर्ड सांगूचे वेळार आमी ते श्रद्धेची गोळू मोनका म्हणून सांगता खंयचे विठ्ठल चापणा हरे विठ्ठल चापणा कृष्णा विठ्ठल चापणा हे सगळं आमी कन्नांतल्यान आमी शरिके आयकून मनांत गोरका अशें म्हळें सांगता थोडे जाणांक जोप करचे वेळार 7 मिनट जावंका थोडे जाणां 9 मिनट जावंका थोडे जाणां 10 मिनट जावंका तशी एक केल्यान ते स्पीड उल्लमचे ते स्पीड आनी तशी आसता न्ही हिचें जाल्यार ताका मंत्र म्हणचे वेळार ताका टायम दिवंका आमी म्हणटा सांगत आहे आनीचे पॉइंट इथे म्हळ्यार अनिर्वेद म्हळ्यार आमी खंयचे ते जोप कोन आसचे वेळार डिसअपॉइंटेड चापणा आमकां भाशमंजम चापणा म्हळ्यार उतूल काळ होपलेस जावन चापणा आमी म्हळ्यार उतूल काळ जाल्यार आमी जोप करताय आतां 5 वर्ष जाली 10 वर्ष जाली 15 वर्ष जाली 20 वर्ष जाली 25 वर्ष जाली जाल्यार दिसरी आमकां एक जपार एक रुची येना भाव येना नाल्यार प्रेम येना अशें म्हणून कांय आमी विचारचे करूपणा ते सगळं कृष्णाल मर्सी आन्सरची जावन आसतना आमकां कांय कृष्णाल डिमांड करूं जमना कृष्ण समय जायना पडे तें सगळं आमकां जावंका जाल्यार न्ही दिसतलो अशें म्हणटा सांगता तेवढे आमी जोप करचे वेळार केन्नाय वर्तमान उलोवन नाजाल्यार टीव्ही चोवन नाल्यार मोबायल चोवन तशें कांय करूपणा अशें म्हणटा सांगत आहे हे नवैध भक्तींतू ഏറ്റവും പ്രധാനം जावन सिनीतिकी श्रवणं ते श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं सांगता ഏറ്റവും इम्पॉर्टंट जावन श्रवण तर केन्नाय मंत्र करचे वेळार आमी श्रद्धेची करूचो एक्के वर्ड कृष्णा म्हळें न्ही हरे म्हळें न्ही रामा म्हळें न्ही आमगे कन्नांतल्यान वचून हृदय मुच्चुका ते हृदय मन जीभ हे 3 कुटकाय न्ही इम्पॉर्टंट जावन आमी श्रद्धेची करून जावंका जोप करूं का अशें म्हणून सांगता हे कलियुगांतलो धर्म तो चैतन्य महाप्रभून सांगितली कलियुगांतू संकीर्तन यत्नंत जावन सिने अशें म्हणून सांगिनात मागीर कलियुगांतूल मनीस कशें म्हळ्यार मंदत अल्पायुष्यत बुद्धी उण सिन्याळंत हे कलियुगांतू सगळें जावन असिने तशेंच सिलाळांत हे हरे कृष्ण महामंत्र जोप केल्यार तुकी चोड जोप करता तुतने चांग तें जोप केले जाल्यार आमकां हे भक्ती मेळटली ते गोलोक प्राप्ती मेळूक मेळटली अशें म्हणटा शास्त्र सांगता तेवढी आमी ते तशी जोप करूंक श्रद्धेची करूंक मागीर 16 अक्षर आशिल्ली हे जोप हरे कृष्ण महामंत्र जपचे केल्यार राधा कृष्ण प्राप्ती जातली म्हणून पद्मपुराणांतूय सांगिल्लें आसा तेवढी हरे कृष्ण मंत्र म्हळ्यार मागीर हे सांगिल्लें म्हणटा भूत प्रेत पिशाच तांकां सगळं मोक्ष मुक्ती भक्ती सगळं येतली अशें म्हणून सांगता ते रामनामा महिमापती एक सनी एक कथेले सांगून पट्टन रब्बयता अशी रावण सगळं कळिंजान रावण सगळं मोरजंचानी ग रावण कुंभकर्ण सगळं मोरजंचानी ग विभीषण मात्र आशिल्लो विभीषण जाल्यार रामभक्त आशिल्लो तशी जावन सुचे वेळार तागेले राज्यांत सगळं रामभक्त तांतू एकलो हाडू रावणालो भक्त जावन आशिल्लो ताका तवळी राम नाम कांय ऐकल्यार शेरी जमना आशिल्लें तशें सुचे वेळार ताणें इतकें ताका ते गांवान सुकून वचूं गा अशें म्हणून सांगून ताणें विभीषणाली येवन सांगिने तवळी शेरी समुद्र पार करून वचूं गा तवळी शेरी तूं वच अशें म्हणून सांगिने ग ताळयोला असं न्हय एक हाजेर बरोवन बरोवन दिल्लें आनी आतां धरनी ग तूं समुद्र पार करी तूं तांपावतलो अशें म्हणून सांगिने शेरी अशें म्हणून सांगून वचचे वेळार ज्यांनी ते अशें वचचे वेळार उद्दासक म्हणून ताका सुखान वच्चा ज्याने अर्ध वाट जांच्यानी ग ताणें विचारचें की इतलें बरें न्ही चोवया अशें म्हणून अर्ध समुद्रा मध्य पंचानी ग ते तोरणकोन चोयलो तोरणकोन चमच्यांनी ती तांतू बरें न्ही आगे 2 अक्षर रामा अशें म्हणून अक्षर मात्र तसो हे बरें न्ही हेजे कांय आवश्यक ना अशें म्हणून सांगून वट्टे हुडकाय न्ही ते समुद्रांत तशी जमच्यांनी ग तवळीचे उद्दाक अशी पंगी जावन तो तांतू पळोवन मुंगी जावन गेलो तवळी आनी तूं सांगत आयत म्हळ्यार ते रामनामाचे भक्ती शक्ती ते सगळं रामनामय
कृष्णोय राम नाम कसल व्यत्यास ना एक तसं तीन वेळे आम्ही रामा रामा म्हळ्यारी एक वेळे कृष्णा म्हळ्याने फलत मिळतं आमकां अशें म्हणून आमचो सांगत आई तेणे सांगून हांव रब्बेक समज जालो देखून हरे कृष्णा आयच्या चांग दीस जावन म्हाका तूं सांगूक तुम्ही एक चान्स दिलेल्याक हांव हे सगळं अथॉरिटीज आलेली म्हगेली नन्नी सांगता कोडान कोडी नन्नी तुमगे पायांकಡೆ सगळं तुमगेले अनुग्रह आशीर्वाद म्हाका आणखी जावंका म्हणून प्रार्थना करून हांव रब्बयता हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा हरे कृष्णा अनंत अनंत धन्यवाद माताजी ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ ಭಾರಿ ಚಂದ ಕೊನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೇಳ್ತ मी जप आम्ही कशी करका म्हणून आणि लास्टक म्हाका दिसलें श्रद्धेन भक्तीन प्रितीन आम्ही जप करका म्हणून मस्त मस्त धन्यवाद माताजी भारी चंद आशिल्लें तुमगेलच्या पाठोवक श्री मुखारीन तुम्ही प्रवचन दिवक म्हणून हांव निमून घेता हरे कृष्ण ದಂಡವತ್ प्रणाम थँक्यू हरी बोल हरे कृष्ण आता आम्ही जपाचे कशी करका म्हणून ऐकली ती आता एक राउंड आम्ही जप करूया सगळे जण उठ मिळून आज आमगे लुटासाची हर ग्रेस विनोदवाणी माताजी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे
राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण कृष्ण. हरे कृष्ण अनंत अनंत धन्यवाद माताजी तुमगेलोटी एक राउंड चैंटिंग करनो मना एक मस्त समाधान जले मस्त मस्त धन्यवाद धन्यवाद प्रणाम माताजी हरे ओके कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण आता तिन्ही अध्याय कर्मयोग संघ कामगेलोटासची ममता शणे माताजी तागे टीम हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी आता जे आमगेल टीम आणतो कर्मयोग अध्याय 3 सांगचा येत असची श्लोक सांगत भक्तीन चिरस्वी आणि उमेश प्रभू उषा माताजी आणि श्रीनिती माताजी श्लोक 1 to 8 आणि भक्त कियान आणि भक्त नमन श्लोक 9 to 12 व्यंकटेश प्रभू शैला माताजी श्लोक 13 to 16 मारुति प्रभु प्रीति माताजी श्लोक 17 to 21 निर्मला माताजी सुरेश प्रभु श्लोक 22 to 25 सूर्यकला माताजी श्लोक 26 and 27 दिव्या माताजी श्लोक 28 and 29 माया माताजी पांडुरंग प्रभु श्लोक 30 to 33 आणि हाव आणि मागील दुवर श्लोक 34 to 39 आणि राधिका भट माताजी आणि क्षितिज
भक्त क्षितिज श्लोक 40 to 43. तो शिरस्वी ना स्टार्ट कर देवा. हरे कृष्ण वसुदेव चारूरमर्दन देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. अतः तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः. श्री अर्जुन उवाच एवं जायते चेत् कर्मणस्तेरता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्म निगूढेन नियोजयसि केशव. यामिषेण वाक्येन बुद्धिर्मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन शरणोऽयमाप्नुयाम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान उवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा देष्टा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽस्पते न च संयम सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्म कृत् कार्यते हव्यशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसाचरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियमारभ्यते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्ता स विशिष्यते. नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्ञायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर. सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एषवोत्तिष्ठ कामधुक्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत. इष्टान् भोगान् वो देव दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः. यज्ञशिष्टाशीनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वगं पाप ये पचन्त्यात्मकर्णा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्य यज्ञकर्म समुद्भवः. कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्. एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अगायुरीन्द्रया राम मोघं पार्थ स जीवति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यः तु आत्मरति एव स्यात् आत्मतृप्त च मानवा आत्मनि एव च संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते. न एव तस्य कृतेन अर्थः न अकृतेन यः कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः.
तस्मात् आसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर आसक्तः आसक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मण्येव हि संसिद्धिम् अस्तिता जनकादय लोकसंग्रहम् एव अपि सम्मच्छन् कर्तुमर्हसि यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् एव इतरः जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम्य वर्त एव च कर्मणि यदि अयं न वर्तेयं चातु कर्मण्यचन्द्रितः मम वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वश। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उत्सिद्धिरिमे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य कर्ता उपमान्यानि प्रजा सक्ताः कर्मेण विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यार्दिद्वस्तश्च शक्तिश्च ईर्ष्यो लोक संग्रमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। न बुद्धिभेदं जनये अज्ञानं कर्म संगिनां जोषये सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वान् सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मयि सर्वाणि कर्माणि निराशी निर्मुर्मो भूत्वा युद्धस्य विगतज्वरा ये मां मतविदं नित्यं मष्टिसन्ति मानवा श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यते कर्मभिः। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसे सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानमवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवशमागस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्।
धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनाव्रतो गर्भस्तथा तेनेदमाव्रतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हरे कृष्णा। राधिका। हरे कृष्णा। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि रस्यन्धिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयुक्तेश ज्ञानमात्म्रेण देहिनं तस्माविन्द्रियाण्याधौ नियम्यं भरतर्षभ पात्मानं व्रजहित्येन ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। परण्याहु इंद्रियेभ्यः परमं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा तस्तभात्यात्मनामात्मना जयि शत्रुं महाभावो कामरूपं दुरासदम्। ओम तत्सिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। तिसरे चॅप्टर सांगता येईल भक्तीन चिरस्वी उमेश प्रभु उषा माताजी श्रीनिती माताजी भक्त कियान वेंकटेश प्रभु शैला माताजी मारुती प्रभु प्रीती माताजी निर्मला माताजी सुरेश प्रभु सूर्यकला माताजी दिव्या माताजी माया माताजी पांडुरंग प्रभु आणि राधिका माताजी आणि भक्त क्षिती सगळ्यांक मस्त मस्त धन्यवाद आणि चिरस्वीन चंद कोण सांगला श्लोक सांगून घेतला आणि दोन्ही भगवद्गीता श्लोक बी भारी लाईक करून सांगितलं असतं सगळ्यांक गेलं धन्यवाद आणि भारती पै माताजी का आमकां हे ऑपॉर्च्युनिटी दिली खातीर भागवत पुराण कोंकणी ಒಟ್ಟುಟಿ माक तुका आणि सगळी तुमकां तिका जणांक मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ರತಿ एकादशी घेऊन तुमगेले व्हडले सगळे फॅमिली घेऊन येऊन तुम्ही चांट करताची मस्त खुशी दिसता सगळे जण एक इन्स्पिरेशन तुम्ही तुमगेलो होड ग्रुप मस्त खुशी दिसता अशी मुखार येऊन साव दिवका नेक्स्ट एकादशी का आषाढ एकादशी आणि की चड जणांना पार्टिसिपेट करका म्हणून आम्ही लेखताची तशें करून मॅक्झिमम जना घेऊन येवका माताची तुम्ही अशीची मस्त मस्त धन्यवाद प्रति एकादशी येऊन साव दिवका म्हणून। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चारी अध्याय ज्ञान योग संघ कमगेल 1 to 6 श्लोक दिव्या देसाई माताजी 7 to 12 श्लोक प्रज्ञा वागले माताजी 13 to 18 घनश्याम 19 to 24 रजनी पै माताजी 25 to 30 पूर्णिमा कृष्णमूर्ति माताजी 31 to 36 विशाखा प्रभु माताजी 37 to 42 आशा हेगड़े माताजी। हरे कृष्णा। दिव्या देसाई माताजी स्टार्ट। हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परात् प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया वितेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः
कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्मा मायया। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भयाक्रोध मनमया माम् उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपस उत मदभावम् आगता। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। काङ्क्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मय। हरे कृष्ण। कर्म ये पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्म कृत। यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्या तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वानाप्नोति किल्बिषम्। यदृच्छा लाभसन्तुष्टो द्वन्द्वादितो विमत्सरः सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानवस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुहति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुहति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुहति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संश्रितव्रताः अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कृतोऽन्यः कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञा परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषानि द्रक्ष्यास्यत्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनां सन्तरिष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धां वा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्य कर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्माज्ञानसम्भूतं प्रश्नं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಸಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿ ಬಾರಿ ಚಂದ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಡ್ಗೆಲ್ಲ दिव्या देसाई माताजी मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी सेवा दिवका प्रज्ञा वागले माताजी बिझी शेड्यूल टाइम काढण्यात तुम्ही शिकून सांगताची मस्त मस्त धन्यवाद तशीच भक्त घनश्याम बारी चंद कोण सांगचरडा प्रति एकादशी सेवा दिवका म्हणून घेता रजनी पै माताजीनी पूर्णिमा कृष्ण महत्व माताजी त्यांचे श्लोक दिवोची एनी टाइम त्यांनी असंच रेडीची मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी सेवा दिवका विशाखा प्रभू माताजी मस्त मस्त धन्यवाद बारी चंद ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈಟ್ केला तुम्ही प्रति एकादशी देवका आशा हेगडे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी प्रति एकादशी येता तुम्ही तुमच्या सेवा दिताची अशीच मुखार येवका म्हणून घेता हरे कृष्ण अथ पंचाध्याय कर्म संन्यास योग संगोकम गेलुटा सच्ची 1 to 7 श्लोक अश्विनी शानबाग माताजी 18 to 14 श्लोक विजया विशळे माताजी 15 to 21 डॉक्टर कामाक्षी माताजी 22 to 29 माया नायक माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोग अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च ससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहु सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद् योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहु दुःखमाप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते हरे कृष्ण हरे कृष्ण नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्मीषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भस कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्थे सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते हरे कृष्ण हरे कृष्ण नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परं तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पण्डिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो
येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियम् स्थिरबुद्धिर् असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एहि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पंचमोऽध्यायः। हरे कृष्ण। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದ. ಚಕ್ಕಡ ಮಾತಾಜಿನ ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಜಲರಿ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಚಂದಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಶ್ವಿನಿ ಶಾನ್ಭಾಗ್ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀ ಪ್ರತಿ ಏಕಾದಶಿ ಸೇವಾ ಕಮಣಿ ಮುನ್ಗೆತ್ತ ವಿಜಯ ಭೀಷಣೆ ಮಾತಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮಾತಾಜಿ. ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ तुम्ही तशीची डॉक्टर कामाक्षी माताजी मस्त धन्यवाद. बिझी शेड्यूल आता पण टाइम काढण्यासाठी तुम्ही मस्त धन्यवाद. माया नाईक माताजी अनंत धन्यवाद. मस्त धन्यवाद. ಬಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಡಿಸೈಡ್ ಕೆಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. आता संच अध्याय आत्मसंयम योग संगम सची हर प्लेस मधुरा मंदाकिनी माता जने तंगेल टीम हम नावे अनाउंस करता चैप्टर 6 ध्यान योग संगुक 1 to 6 श्लोक प्रियाकिनी माताजी 7 to 11 मधुप्रिया शणै माताजी 12 to 17 गायत्री कामत माताजी 18 to 23 श्लोक पूनम किनी माताजी 24 to 29 कल्पना राव माताजी 30 to 35 सुजाता प्रभु माताजी 36 to 41 श्लोक शोभा किणी माताजी 42 to 47 मधुमती शणै माताजी. हरे कृष्ण माताजी. प्रिया किणी माताजी तुम स्टार्ट करूया. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथ षष्ठ्योऽध्यायः ध्यानयोगः. श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च नरिघ्नर्चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योर्गं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्त संक्लोपी योगी भवति कश्चन आरुरोक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते.
यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मनमवसाधयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्थै येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समिताहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समालोष्टामकञ्चनः सृहन्मित्रारुदासीना मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वापि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नात्युच्चित्रं नतीनिकं चैलाज्ञाकुशोत्तरम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्स्यं सामसि गच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्तहाराविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हरे कृष्ण। मध्यान्तमनम् अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् हरे कृष्ण। नियतं अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् तदा यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मना यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यत आत्मन्येव वशं नयेत्
प्रशान्तमनसं ध्येयं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मौपन्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मण प्रति एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः तदन्यसंशयास्यास्य चेता न ह्युपपद्यते। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ అనంతానంత ధన్యవాదాలు. చక్కడ మాతాజీನ ಭಾರಿ ಚಂದಕೊಂಡು ಸ್ಪಷ್ಟ ಜಾವನು ರಿಸೈಡ್ केलेलं सर. प्रति एकादशी येवक माताजी अशी सेवा दिवक म्हणून मनगेता तुमगेल टीम अशी असली प्रति एकली स्पष्ट जावन
ಭಾರಿ ಚಂದ ಡಿಸೈಡ್ करताची मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. 7 अध्यायावरची पुढे थोडे अनाउन्समेंट असतं. भागवत प्रवाह सिरीज चलता असतं. सोमार बुधवार आणि शुक्रवार पराग फल्ल्याकर 23 जूनाक मंडे टॉपिक असं उद्धव गीत कंटिन्यू जातं लास्ट सेशन. हरग्रेस डॉक्टर नलिनी रुक्मिणी माताजी सेशन घेतलं असाची. या सेशन सक्कर जणांनी अटेंड जॉब म्हणून म्हणून घेता. तशीच शनिवार श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन असतं 7:30 PM इंडिया टाइमाक. संडे जपा सेशन सकाळी 6:30 AM एक राउंड लीड करका जाल्यार जो 10 ऑफेन्स सांगूका जाल्यार तुम्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी कॉन्टॅक्ट करका. तशीच नेक्स्ट 6 आषाढ एकादशी शयन एकादशी संपूर्ण भगवद्गीते पारायण असं 1 to 6 चॅप्टर रिसाइड करचे इच्छी पाविली श्रीमती हरग्रेस विनोदवाणी माताजी तुम्ही नाव देऊ का. 7 to 12 चॅप्टर्स सांगूक इच्छी पाविली म्हाका नाव दिवेत. तशी 13 to 18 चॅप्टर्स माया नायक माताजी तुम्ही नाव दिवेत. आषाढ एकादशी देखून सक्कर जणांना मॅक्झिमम जणांना पार्टिसिपेट करका म्हणून विनंती करता. तुमगेल्या बामून चेडू सक्कर जण एनकरेज करायची. तुमगे फ्रेंड्स सक्कर जणांक एक एक जणांना 2 श्लोक सांगताशी मॅक्झिमम जन त्या दिवस रिसाइड करायची म्हणून. हरे कृष्ण. तशीच सेशन आपुडे प्रति सेशन आपुडे हरे कृष्ण महामंत्र चॅन्ट कीर्तन असतं. कोणा सांगू इच्छस की त्यांनी हरग्रेस जय गौरांगी माताजी कॉन्टॅक्ट करूत. श्रीमती जयंती नायक माताजी तशीच मॅरेज ब्युरो स्टार्ट केलेलं असतं. डिटेल जावक आशिल्ली तुम्ही हरग्रेस ब्रजगोपी माताजी जो हरग्रेस राधिका भाऊ माताजी कॉन्टॅक्ट करूत. नेक्स्ट वैष्णव भजन संध्या असं 26 जून थर्सडेक 8:30 PM इंडिया टाइम. थीम असतं लॉर्ड जगन्नाथ स्पेशल. त्याची बाकी डिटेल जावक जाल्यार कोणा सांगू इच्छस की त्यांनी श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी श्रीमती लक्ष्मी भट माताजी जो श्रीमती गायत्री कामत माताजी का कॉन्टॅक्ट करूत. हरे कृष्ण. ओवर टू यू माय नायक माताजी. हरे कृष्ण. हरे चंद करून सकाळने म्हणाल असं मस्त मस्त धन्यवाद भारती माताजी. आता मी मुखार सांगा 7 अध्याय आणि 8 अध्याय ज्ञान विज्ञान योग आणि अक्षर परब्रह्म योग म्हणच्या इतिहासाची रश्मी भट माताजी आणि त्यांच्या टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. 7th chapter सांगू इतिहासाची रमा भट माताजी 1 to 5, शांता भट माताजी 5 to 9, शुभापाई माताजी 10 to 13, दिव्याकिनी माताजी 14 to 18, ज्योति भंडारकर माताजी 19 to 23, हम संगतास 24 दकुन 27, सुषमा कामत माताजी 28 दकुन 13. हरे कृष्ण. रमा भट माताजी स्टार्ट करा तुम्ही. ओम परमात्मने नमः. अथ सप्तमोऽध्यायः ज्ञान विज्ञान योग. श्री भगवानुवाच मया सत्तमना पार्थ योगं विद्यमदाश्रयम् असंशयं तमग्रह्म यथा ज्ञानसि तुच्छृणु. ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानं वक्ष्याम्य शेषतः. यज्ञात्वा नेहमूयोऽन्य नात्यव्यं विशिष्यते. मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् धरति सिद्धये एतामपि सिद्धानां कश्चिन्म वेति तत्त्वतः. भूमिरापो नलो वायु ख मुनि मनो बुद्धिरेव च. भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च. अहंकारम् इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरिष्टदा. अपरयम् इति स्तन्या प्रकृति विद्धि मे पराम्. जीवभूतां महाभावो येदं धारते जगतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्यत्युपधारय अहं कृतस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा. मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय. मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव. रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययो. प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पौरुषं नृषु. पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो. जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु. हरे कृष्ण.
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि नात्वहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् हरे कृष्ण। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्तार्ति ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानि नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैवमेव तम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभः कामैस्तैस्तैरतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियममास्ताय प्रकृत्या नियता स्वयः यो यो यां यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विददाम्यहम् सतया श्रद्धया युक्ता तस्य राधानमीहते लभते च ततः कामान् मय्यैव विहितान् हितान् अन्तवत्तो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्येते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमम् नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको माम जमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेष समुत्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। येषां त्वन्तगतं पापं जननां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामश्रित्या यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्न मध्यान्तं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद रमा भट माताजी, शांता भट माताजी आणि दिव्या केणी माताजी
आणि ज्योती भंडारकर माताजी आणि सुषमा कामत माताजी आणि शुभा कामत माताजी आणि प्रति एकादशी येऊन भगवद्गीता पारायण करताची मस्त मस्त धन्यवाद. नेक्स्ट चरडोमा लाखवच्चा हे कोऑर्डिनेट करू येता असाची रचना पै. हरे कृष्ण रचना. हरे कृष्ण. आजी तुमगेन मुकारी अक्षर परब्रह्म योग अष्टमोध्याय संगु एत्त सची भक्त अमूर्त 1 to 3 भक्तिन रचना पै तहाव 4 to 6 भक्त दैविक्षणे 7 to 9 भक्तिन आर्या 10 to 12 भक्तिन आद्या 13 to 15 भक्तिन वैष्णवी पै 16 to 18 भक्तिन रचना पै 19 to 21 भक्तिन प्रणम्या 22 to 24 भक्तिन प्रेरणा 25 to 29. अमृत तो स्टार्ट करे. हरे कृष्णा. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ अष्टोऽध्यायः अक्षर ब्रह्म योगः. अर्जुन उवाच किं तब्रह्म किमध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्त मदीदैवं किमुच्यते अदीयन्यः कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः. ओम श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवः करो विसर्गः कर्म संयतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवैष्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्. कविं पुराणमनुषा सितारा मनोरणीयां स मनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपा मादित्यवर्णं तमस परस्तात्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सन्तं परं पुरुष मुप्यैति दिव्यम्. यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये. सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि नुरध्य च मूर्धन्याधायत्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजनं देहं स याति प्रणमां गतिम्. अनन्यचेतसा सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः. मामुप्येत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः
संसिद्धिं परमां गताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पुरुषसुखपाथा प्रत्यालभ्यया यस्यानि भूतानि चैव योगिनः कालं वक्ष्यामि भरतश्च हरे कृष्णा। नमो रात्रिस्तथा कृष्णा षण्मास दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसंजोते योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्ण गतीयेते जगता शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः नैते स्मृति पार्थ जानान् योगिमुच्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तीति तत्स्मर्मविधं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चार्यम्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्म नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आज आमका अक्षर परब्रह्म योग अष्टमोध्याय पारायण करूक अवकाश दिलेला भागवत पुराण कोंकणी तशीची रश्मी भट माताजी हांका मस्त मस्त धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरी हरी बोल ಪ್ರಾಚುರ್ಡುವನಿ ಭಾರಿ ಚಂದುಕೊಂಡ್ ಸಂಗ್ಲ ಅಮೂರ್ತು ಭಜನೆ ಚಮಕలలో ತೈ ಬೈಸೂನ್ವರನ್ನ ಸಂಗ್ಲ ಹಕ್ಕು ಮುಂಚೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಅಮುಣ್ ಸಂಗ್ಚೆ मस्त मस्त धन्यवाद पुराचरडू अंक भारी चंदुकोन सांगला अशी तुम्ही देवाल सेव करू मुखार येऊ का म्हणून हांव मागून घेता आमका अवकाश दिलेल भागवत पुराण कोंकणी तांका मस्त मस्त धन्यवाद सांगता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रश्मी भट माताजी तुमगे टीम दोन्ही भारी लायक टीम
वरिष्ठ भक्त पुराजनाने भारीचंद कोण म्हणाल असं तशीची चिरडोवा भारी एक खुशी झाली म्हणाले एकदम कॉन्फिडन्स सारी स्पष्ट उच्चारो पुराय भारीला एक खुशी जास्त चिरडोवा नशी लायक कोण म्हणताना मस्त मस्त धन्यवाद माताजी अशी तुम्ही चिरडोवा घेऊन येऊ नेक्स्ट आषाढ एकादशी येता ज्यातील ते चिरडोवान तू पार्टिसिपेट कर का म्हणून रिक्वेस्ट करता मस्त धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण हरिचंद्र आता मी नवा अध्यायावच्या राजविद्या राजगुह्य योग तसची 1 to 7 शिल्पा हेगडे माताजी 7 to 14 सुषमा शणे माताजी 15 to 21 शांती शानबाग माताजी 22 to 28 भारती पै माताजी 29 to 34 दिव्या कामत माताजी ओवर टू शिल्पा माताजी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम श्रीमद् भगवद गीता अत नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगो नामः श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधान पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया तदमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथा काक्षस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मस्तानि तुपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद् विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोघाशामोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीश्रिताः महात्मनस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् हरे कृष्ण हरे कृष्ण सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्तः उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञस्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्यम् अहमग्निरहं पुतम् पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्सामयजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुरत् प्रभवः प्रलयस्थानन् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहौ वर्षन् निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपास्पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्याः चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनात्यश्च वन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तुपहर्तम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभफलैरेवं मोक्षसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा देवकी कामत माताजी ಆದಿಸ್ತಾನೆ ಕೊನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರ್ತಾವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಜಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಚ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತಾಜಿ 29 to 34 ಅಧ್ಯಾಯ 9th 29th वै माताजी। हरे कृष्ण। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्चान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मामि पार्थव्यपाश्रित्य एते स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि याति पराङ्गतिम्। अनिकी संख्या की कंप्लीट करा माताजी. किती काय सगळ्याची 34. किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. भारी ತಂದುಕೊಂಡು ಮಳಲಸ शिल्पा हेगडे माताजी तुम्ही ऐकून मिळालंच माताजी अशी केदना येऊन साव देवका म्हणून रिक्वेस्ट करता जी सुषमा शणे माताजी मस्त मस्त धन्यवाद केदना चुक्कन दिले ताजी अशी केदना येऊन साव देवका म्हणून रिक्वेस्ट करता तशी शांती शानभोग माताजी हानी तशीची काम आवताची जाल्यार केदना चुक्कन दिले पार्टिसिपेट करता अशीच केदना येवका म्हणून रिक्वेस्ट करता शांती माताजी. हरे कृष्ण. भारती पै माताजी मस्त मस्त धन्यवाद माताजी चंद खनवाडले सर अशीची गंगा कुडवा माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद माताजी लास्ट मिनिट तुम्ही चंद खनवाडले सर
अशी केन्ना आमकां म्हणून रिक्वेस्ट करता. आता 9वा अध्याय जालो. 10चे अध्याय विभूती योग म्हणचे आयतसाची रामकृष्ण प्रभुजी आनी तांगे टीम. ओवर टू यू माता प्रभुजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सगळ्यांक एकादशीचे शुभाशयಗಳು. तशीच आयज आमगेले 10चे अध्याय विभूती योग सांगचे इतिहासाची भक्त तेजस भक्त श्रेयस तशी राधिका माताजी 1 ते 6 तशीच भक्तीन ईशा तशी राजा प्रभुजी राधिका माताजी 7 ते 11 तशी रूपा माताजी 12 आणि 13 सुरेखा माताजी 14 ते 16 तशी नलिनमा माताजी तशी भक्त सोहम मंगेश प्रभुजी वनिता माताजी 17 ते 24 तशी आयुष भक्त आयुष लोकेश प्रभुजी वृद्धी माताजी 25 ते 28 तशी जयेश प्रभुजी जागृती माताजी 29 to 32 तशी भक्त शुभम भक्तीन साक्षी आणि शशिकला माताजी 33 to 35 तशी चंद्रिका तशी भक्त चरण भक्तीन रचना आणि हांव 36 to 42. ओवर टू यू तेजस. हरे कृष्ण. वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ओम श्री परमात्मने नमः. अध्यायः विभूति योगः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाभावो शृणु मे परमवचम् यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्याय न मे विदुः सर्वज्ञां प्रभवं महर्षयः अहमद्भिर्देवानां महर्षीणां सचराचरम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यो मामजमानादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढसमर्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिज्ञानसम्मोह क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो बाहो भयं च भयमेव च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहिंसा समता तुष्टि तपो दानं च यशो भवन्ति भावभूतानां मत्त एव पृथग्विदाः. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मनसा जाता एषा लोक इमं प्रजा. हरे कृष्ण. राधिका. हरे कृष्ण. महर्षय सप्त पूर्वे हरे एतां विभूतिं योगं. ओके सांग. हरे कृष्ण. एतां विभूतिं योगं हेंची करेक्ट सांग 7 करेक्ट सांग. एतां विभूतिं योगं चमं यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. 8th सांगील ना पळे 8th श्लोक. हरे कृष्ण. 8th श्लोक सांगील ना राधिका. 8 सांग. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां
बुद्धा भावसमन्विताः मच्चिता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वं एतरुतं मन्ये यथान्मं वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुरदेवादानवा स्वयं एव आत्मानं वेति त्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्षिशेषण दिव्यायि आत्मविभूतय यभूर्विभूतिविलोकान् नेमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्ति हि शृणुत्वो नास्ति मे मृतं। श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरच्च मे। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आदित्यानामहं विष्णुं ज्योतिषारविरंशुमान् मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव इन्द्रियाणामनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु वसुधां पावकश्चास्मि वेदशिखरिणामहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पुरोदसं च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसमास्मि सागरः। हरे कृष्ण। महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मै मक्षरं यज्ञानां जपो यज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षिणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्छैश्रवश्वानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानां वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक
प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणामर्यमां चास्मि यमः संयमातमहं प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहं ब्रह्माणां च मगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहं जषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्यानां वाद प्रवदतामहं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शुभम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षर कालो दाताहं विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहं मुद्धवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा भृतिक्षमा बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामः मासानां मार्गशीर्षोऽहं मृतूनां कुसुमाकर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडोदमयताम् अस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यश्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम् अर्जुन न तदस्ति विना यस्यान् अन्मया भूतं चराचरम्। हरे कृष्ण। नन्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तु देशतः प्रोक्तो विभूतिर्विशतो मया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यद्यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद् ऊर्जितम् एव वा तत्तद् एवावगच्छत्वं मम तेजोंश संभवम् अथवा बहुनैतेन किं जानतेन तवार्जुन विष्टुभ्याहम् इदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत्। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम दशमोऽध्यायः। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वांनी आजी चंद्रितीनं आजी पठन केले आसा. आमके हे आयचे 10 अध्याय पठन करचेक दिल्ले भागवत पुराण कोंकणी टिमा लिडर्सांक आमगेले अनंत धन्यवाद. धन्यवाद. तशें आईचे पठन करचे आयिल्ले भक्त तेजस, भक्त श्रेयस, राधिका माताजी, भक्तीन ईशा, राधिका माताजी, रूपा माताजी, सुरेखा माताजी, नलिनमा माताजी, भक्त सोहम, मंगेश प्रभुजी, वनिता माताजी, लोकेश प्रभुजी, तशी जयेश प्रभुजी, जागृती माताजी, शुभम, भक्त शुभम, तशी भक्त चरण, भक्तीन रचना, तशी चंद्रिका. सर्वांनी चंद्रितीर पठन केला म्हण लेखता. सगळ्यांक देव बरे कर म्हण सांगता. तशी भागवत पुराण कोंकणी सर्व मेंबर्सांक आमगेले अनंत धन्यवाद. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी. सगळ्यांनी दुकान वाढलं आसा. अशीच तुम्ही येऊन केन्नाय आमकां सपोर्ट करता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. नेक्स्ट एकादशी आषाढ एकादशी जाल्यार तितली चड जाणांना येवन हांव भाग्य येवका म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता प्रभूजी. मस्त मस्त धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पंच अध्यायावरच्या आम्ही विभूती योग म्हणच्या इतिहासाची हरग्रीव से गौरांगी माताजी आणि तांगेल टीम. ओवर टू यू माताजी. हरे कृष्णा. कृष्णा माया नायक माताजी. 11 अध्याय विश्वरूप दर्शन योगो नाम. आज आमगेलोटू गीता पारायण करूक आमगेलोटू आयिल्ले आसाची. 1 to 5 गंगा कुडवा माताजी, 6 to 10 राधा नायक माताजी, 11 to 14 हीरा कामत माताजी, 15 to 19 हांव म्हणटा, 20 to 25 गीता नायक माताजी, 26 to 30 प्रेमा पै माताजी, 31 to 35 अनुपमा नायक माताजी, 36 to 40 स्मिता नायक माताजी, 41 to 46 रेखा नायक माताजी, 47 to 50 शेखर करांजे प्रभुजी, 51 to 55 अन्नपूर्णा पै माताजी. ओवर टू यू गंगा कुडवा माताजी. संग्यामा. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. अथेकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः. अर्जुन उवाच मदनुग्राय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम. भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया. त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्यय. एवमेतद्यथात्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम. मन्यसे यदि तच्चक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्. श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः. नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पश्यादित्यान्यसून् रुद्रान् अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यद्रष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत. इहैकस्तं जगत्कृत्यं पश्याद्य सचराचरम्. मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा. दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्. सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्. अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम्
दिव्यानीकोद्यतायुधम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा राधा माताजी. हिरा कामत माताजी जॉईन जायनीच की म्हणून तुम्ही चौद दाय कंटिन्यू कराच म्हणता वे राधा नाईक माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हांव सांगता का सांग. दिव्यमाल्याधरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि वा शुद्धशिष्याशात् वासस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा अपश्चिद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो अष्टरोमा धनञ्जयः प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा. अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतो अनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप. किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्. त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निदानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे. अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्. हरे कृष्णा. गीता. हरे कृष्णा. गीता. हा सांगता. हरे कृष्णा. व्याव्याव्यतीव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रतवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिद्विधाः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्गाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या बसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहूदरं बहुदष्टाकरालं दृष्टा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहं नभः स्पर्शं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा गतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्णा. प्रेमा.
हन्यु च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणसूतपुत्रस्तथासौ सहास्मैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्यमाङ्गैः यथा नदीनां बहवोऽम्बवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तमामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् विजनेत्रलब्धि तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णो। हरे कृष्णा। आज्ञाये मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि क्षयकृत्प्रवर्धो लोका समाहर्तुमिह प्रवर्तः रतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु दाः तस्मात् मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैति नियता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरा मया हतास्तुं जयिमा व्यतिष्ठा युद्धस्वजेतासि रणे सपत्ना। संजयवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूये वावकृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहस्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः कस्माच्च तेन नमरेण महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्याधिकृत्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत् तत्परं यत् त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः स्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरास्तात् अतः पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सकेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन पापी यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं तच्छामहे त्वामहपप्रमेयम् पितापि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोच्यद्यतिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमैष मीड्यम्
पितेव पुत्रस्य सुखेव सख्युः प्रियः प्रियार्हसि देवः सोढुम् अदृष्टपूर्वं रषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन दृष्टः पूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनेर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदं व्यपेतभिप्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतनेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः। श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा आप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परं तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಕ್ಕಳ ಜನಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ. ಚಂದಕೋನು ಭಕ್ತಿನ ಸಕ್ಕಡಾನೆ ಆಯ್ತು ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸಾಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಾರಾಯಣ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಗಾ ಕುಡುವ ಮಾತಾಜಿ, ರಾಧಾ ನಾಯ್ಕ ಮಾತಾಜಿ, ಗೀತಾ ನಾಯ್ಕ ಮಾತಾಜಿ, ಪ್ರೇಮಾಪೈ ಮಾತಾಜಿ, अनुपमा नायक माताजी, स्मिता नायक माताजी, रेखा नायक माताजी, तसेच शेखर करांजे प्रभूजी आणि अन्नपूर्णा पै माताजी. मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. हरे कृष्णा. आणि आमका आजी एक गीता पारायण करूक अवकाश कोण दिलेले भागवत पुराण कोंकणी वेदिकेचे सगळी कोऑर्डिनेटर्सांक मस्त मस्त थँक्स. माया नायक माताजी, भारतीपै माताजी, तशीच विनोदा आणि माताजी. मस्त धन्यवाद माताजी. हरे कृष्णा. ओव्हर टू यू. हरे कृष्णा माताजी. तुमकां हृदपूर्वक धन्यवाद. तुम्ही तुमगे टीम घेऊन केन्नाय चुकना ताची आणि 11 अध्याय तुम्ही चड जाऊन घेवचे हांव पळयता. भारी प्रिती अध्याय तुमगेलो. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी. सगळ्यांनी भारी चंद कोण म्हणलं आसा अशी तुम्ही तुमगे सेवा दिवका म्हणून रिक्वेस्ट करता. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आता नेक्स्ट 12 अध्याय भक्ती योग
ಎತ್ತಸಚಿ ಶೈಲಾ ಮಾತಾಜಿ and ತಂಗೆಲ್ ಟೀಮ್. Over to you ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 12 ಅಧ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಸಂಗು ಎತ್ತ ಸತಿ 1 to 4 ಆಶ್ವೀಜ 5 to 6 ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೈ 7 and 8 ಹಾವ್ ಸಂತ ವರ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತಾಜಿ 9 to 13 ಶಿವಾಂಶ ನಾಯಕ್ 14 and 15 ಈಶಾನ್ ಕಿಣಿ 16 and 17 आणि 18 to 20 ವಾಪಸ್ ಹಾವ ಸಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆಶ್ವೀಜ ಕಾಮತ್ ಸಂತವೆ. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योगः. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः. श्रीभगवानुवाच मया वेश्य मनो ये मां नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः. ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः. हरे कृष्ण. ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪೈ स्फूर्ती पै असं नव्हे. अनम्यूट कोण सांग स्फूर्ती. स्फूर्ती पै नावे क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते. ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य तन्मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय. समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि. अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्. श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागाच्चान्ति रनन्तरम्. अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षिमी. हरे कृष्ण. शिवांश संतुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्त
समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्षाभयो द्विगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अनपेक्षः शुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गः विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरः मतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आजी गीता पारायणांत पठन केलेले वर्षा नायक माताजीक धन्यवाद आणि पुरा चरडो आश्विजा कामत शिवांश ईशान स्फूर्ती आशिली अनम्यूट करनी कसं की पूरा चंदुकोन सांगला पुरायणाक मस्त धन्यवाद आणि चरडुवांक चंदुकोन सिकताल तंगेले आवाज पापसूंक मस्त धन्यवाद आश्विजाला आनमांक आणि वर्षाक पूर्णिमाक सहनापाई पूरा जणाक चरडुवांक चंदुकोन सिकेलका मस्त मस्त धन्यवाद। आणि आज पारायण करूक आमकां अवकाश दिलेले भागवत पुराण कोंकणी अंगेल परिवाराच्या पूरा जणाक मस्त मस्त धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शीला माताजी तुमगे टीम भारी लायक आशिल्ले भारी चंदुकोन मेळ्ळे व्हडलांनी शिरडुआन भारी चंदुकोन मेळ्ळे मस्त मस्त खुशी जाता अशीची तुम्ही मुखार येवका म्हण हांव रिक्वेस्ट करता माताजी नेक्स्ट आषाढ एकादशी जाल तितली चिरडुआं घेवन येवका तुम्ही मस्त मस्त धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण। भारी चंदुकोन मेळ्ळे आता 13 अध्याया वचपा फुडें हांव थोडे अनाउन्समेंट करता भारती माताजीन केलेले आसा हांव ते रिपीट करता आसा 23 जून सोमारा 8:30 गंटाक सगळ्यांक एकूच आसलें म्हणजे भागवत प्रवाह सिरीज चलता आसा शुक्रारा उद्धव गीता जाल्लेले डॉक्टर हरग्रेस डॉक्टर नळिनी रुक्मिणी माताजी हांणी ते केलेले शुक्रारा तेची आता सोमार कंटिन्यू जाता 23 जूनाक सगळ्यांनी अटेंड करपाक हांव रिक्वेस्ट करता। तशीच बुधवारा शुक्रारा भागवत प्रवाह सिरीज चालू आसता सगळ्यांनी 8:30 गंटे जॉइन करका। तशीच शनिवाराचे श्रीला प्रभुपाद लीलामृत सेशन चालू आसा 7:30 गंट्याक सगळ्यांनी जॉइन करका। आयताराचे 6:30 गंटे सकाळी जपा सेशन आसता कोणाकय महामंत्र एक राउंड लीड करका जाल्यार जो 10 फ्रेजन्स वाजोवका जाल्यार तुम्ही श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजी नाव दिलेत। तशीच नेक्स्ट एकादशी शयन एकादशी म्हणतात आषाढ एकादशी भगवद्गीता पारायण आयच्या मगे जाता 5:30 गंट्याक कोणाक पार्टिसिपेट करचे आसता 1 to 6 हरग्रेस विनोदावाणी माताजी दिवेत नाव तशीच 7 to 12 भारतीबाई माताजीक जो 13 to 18 म्हाका दिवेत। तक्कड सेशन आपश फुडे हरे कृष्ण महामंत्र म्हणचे आसता तुमचे जावपा रागारी तुमकां प्रीतीशीर रागार म्हणत 5 मिनिट कोणाक म्हणचे इच्छा आसा तांणी हरग्रेश जय गौरांगी माताजीक नाव दिवेत। तशीच मॅरेज ब्युरो सगळ्यांक तसले म्हणजे आमचे सूर केलेले आसा
अजी कोणाके डिटेल्स ಹಾಕೋದಲ್ಲರಿ ಹರ್ಗ್ರೀಸ್ ವಿಜಯಗೋಪಿ ಮಾತಾಜಿ जो ಹರ್ಗ್ರೀಸ್ ರಾಧಿಕಾ ಬಾ ಮಾತಾಜಿ ಹಂಗೆ तुम्ही नाव दिवेत हांगेला तुम्ही डिटेल्स घेवेत तशीची नेक्स्ट वैष्णव भजन भजन संध्या 26 जून गुरुवार 8:30 गंटक सकाळने सकाळी जॉईन करका थीम लॉर्ड जगन्नाथ स्पेशल आजचे कोणाके डिटेल्स जावपाजल्यारी श्रीमती राजेश्वरी राव माताजी जो श्रीमती रश्मी भट माताजी जो श्रीमती गायत्री माताजी हांका निमगुवेत इतले अनाउन्समेंट सांगून हांव हरग्रेस विनोदा वाणी माताजीक हँड ओवर करता ओवर टू माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद माय माताजी पुराजन एका चॅप्टर तकून बार चॅप्टर भारी चंद मधून ಖುಷಿ ಜೊತೆ ಶಿವಾಂಶಕನೇ ಹಾಕಿ ಪಡೆತನ ವರ್ಷಾ ಮಾತಾಜಿಕ आणि पूर्णिमा माताजीक लाईक काम करता शैला माताजी शारजा श्रीलंक सो मस्त मस्त धन्यवाद पुराजन येतसची चिरडू मांका सो थँक्यू वर्षा आणि पूर्णिमा तुम्ही चिरडू मांका मुखार हाडका म्हणून घेतून घेतस हरे कृष्ण सो आता थँक्यू मी माताजी थँक्यू हरे कृष्ण हरे सो कृष्ण नेक्स्ट आता मी 13 अध्यायावच्या हे सांगू येतसची 1 to 7 धन्य आचार्य 8 to 14 आर्य आचार्य 15 to 21 अचल आचार्य 20 to 28 आशा नायक 29 to 35 प्रमिळा भट माताजी हरे कृष्ण धन्य स्टार्ट करूया मग हरे कृष्णा ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ त्रयोदशोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्छयादृच्छ यद्विकारि यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छान्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् अमानित्वमदम्बित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रहः हरे कृष्ण हरे कृष्ण इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च हरे कृष्ण हरे कृष्ण बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके तथा अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योति
स्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अतिक्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्तः एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिज्ञान गुणान्। कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। हरे कृष्ण। प्रमीला। समं पश्यन्ति सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्वात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं। प्रकृतिव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नल्लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मस्त मस्त धन्यवाद. 13 चाप्टर वाजिल्यांक धन्या आर्या अचला प्रमीळा भट हानी तगच नाही कसं म्हणताची एक फॅमिलीची अण्णा बेणक्का आणि चिरडुवा मस्त थँक्स भारी चंद कोण वाचिला एकजण चिरडुवान आणि प्रमीळा भट माताची मस्त मस्त धन्यवाद. अशी प्रति एकादशी हो का म्हणून हाव निमून घेता तशी आशा नाईक माताजी मस्त धन्यवाद माताजी तुम्ही प्रति एकादशी येताची सो अशी कार्य तुम्ही आज सेव कंटिन्यू कर का म्हणून निमून घेता. सो भगवत पुराण कोकणी तर्फे तुमको बराच मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. हरे कृष्ण. नेक्स्ट आता मी
गुणत्रय विभाग योग हे सांगू येतसची डॉक्टर श्री कामत प्रभुजी हांनी आंगेल टीम. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. आता मी 14 चॅप्टर सांगताची. 1 to 4 कीणी माम सांगता, 5 to 8 कीणी माई, 9 to 12 अंजली कामत, 13 to 17 पुष्प माताजी सांगता असाची, 18 to 20 सुप माई, 23 to 27 रामनाथ राव म्हणता असाची. ओवर टू कीणी मामू. श्री कृष्ण परमात्मने नमः. गुणत्रय विभाग योग चतुर्दशोऽध्यायः. श्री भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये निवसन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं वदाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिम् अहं बीजप्रदपिता. माई नादी को आवाज कंटिन्यू करता था. सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबद्धन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघा रजो राजात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्णा. सत्वं सुखे संजयति रजकर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तवश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्वात् विवृद्धं सत्वमिच्युत लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमा स्पृहा रजसैतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ. हरे कृष्ण. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च. हरे कृष्णा. अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदान् लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीयनस्तामसि मूढयोनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्या गुणप्रतिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणैभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैः विमुक्तो मृतमुष्णुते। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैः त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किमाचारः कथं चैतान् त्रीन् गुणानतिवर्तते। श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उदासीनवत् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यः तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण. अंगिल टीम कीनी मामू अंजलि पुष्प पै माताजी सुबुमायक रामनाथ राव ಧನ್ಯವಾದ ತುಂಬ ಚಾಂಗ್ म्हणटाजी प्रतिबंध पार्टिसिपेट करताची प्रतिबंध येवका म्हणून तुमका रिक्वेस्ट करता आणि आमगेले कोंकणी टीम माया माताजी आणि ಭಾರತಿ ಮಾತಾಜಿ आणि ವಿದ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ तुम्ही ಚಾಂಗ್ कोऑर्डिनेट करताची तुमका अनंत अनंत धन्यवादಗಳು देव बरे करो गॉड ब्लेस यू. हरे कृष्ण प्रभूजी तुमका मस्त धन्यवाद तुम्ही दोन्ही भारी संदर्भ मेंटेन करताची मस्त बस दग सोशल आणि तुमगे दोन्ही सो कसं नाही चुके नशी कसं नाही मिस्टेक जाय नशी तुम्ही काही असोची तुमगे टीमा तुम्ही एक इन्स्ट्रक्शन देऊन इतलं सुमार बस दखून विना एक चोर मिस जाय नशी मस्त मस्त धन्यवाद प्रभूजी अशी तुम्ही सेवा सोशल वर्क तुम्ही कशी करत असत की तशी ह्यावी कंटिन्यू करायची म्हणून तुमका प्रार्थना तुमच्या टीमाक भगत पुराण कोंकणी तर्फे मनस्पूर्वक धन्यवाद आहेत प्रभूजी. हरे कृष्ण. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता मी 15 अध्याय हरे कृष्ण म्यूट झाला सॉरी हरे कृष्ण 15 अध्याय सांगू येते सची पुरुषोत्तम योग माया नाईक माताजी ने टीम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण 15 अध्याय पुरुषोत्तम योग पठन करो कहते सती 1 to 7 सुमित्रा माताजी 8 to 14 सदानंद प्रभु जी 15 to 20 हाँ सांगते असा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओम परमात्मने नमः. अथ दशोऽध्यायः पुरुषोत्तम योगः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमदः शाकम् अश्वत्थं
प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्मिन् वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं पश्यता तस्य शाखाः गुणप्रवर्धात्। हरे कृष्णा। सुमित्रा माता जी। गुण प्रवर्ता विषय प्रवाल। हरे कृष्णा। सुमित्रा माता जी। नेट इश्यूज की म्हणून माय माताजी तुम्ही कनेक्टिविटी कंटिन्यू प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम. ओके. रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो अश्वत्थमेनं विरूढमूलम् अस्त्रशस्त्रेण चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितं यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं विशङ्के यत प्रवर्ति प्रसृतानि निर्माणमहासंघाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तामाः। द्वन्द्वैर्मुक्ता सुखदुःखसंज्ञै गच्छन्त्यमूढा पदमव्यं तत् न तत्पासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम मम अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा असद्भासते सुखः तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हरे कृष्णा। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधं। हरिः ओम्। हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहं हृदि सविनिष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेद्यश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेह चाहम्। द्वं
द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटोस्थक्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्येतु दारतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभ्रत्यव्यक्तीश्वरः यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः आतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविदजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सुमित्रा माताजी आणि सदानंद प्रभूजी धन्यवाद अशी सर्व एकादशी केताची सेव देताची अशी मुखार सरनु येतार आपका म्हणा विनंती करून घेता नेट इश्यू जाल्ले खातीर सुमित्रा माताजी स्वल्प अडेतडे जाल्ले सॉरी आणि आमकां अवकाश दिलेले कोंकणी भागवत पुराण टीमाक गेले अनंत अनंत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माताजी नेट प्रॉब्लेम कसं नाही करू ना माताजी पुराच्या नाटक एक कॉमन ऑनलाईन असताना इट्स ओके बरं जलरी त्यांनी सोहण्याची भाजीला सो त्यांनी कंप्लीट केला सो तशी मस्त मस्त धन्यवाद माय माताजी अशींची प्रति एकादशी हो कवणाव तुमगे निमून घेता तुमगे पुराच्या टीमांक भगवत पुराण कंकणी तर्फेन हांव भगवान मनस्पूर्वक हांव धन्यवाद देता। हरे कृष्णा अशी तुमगे साव कंटिन्यू करता म्हणून हरे कृष्णा। आता मी 16 अध्यायावरच्या देवासुर संपत्ती विभाग योग या संघ यत्तसची चॅप्टर 16 ना 1 to 6 कलावती अवधानी माताजी 7 to 12 मंगला पै माताजी 13 to 18 भव्या पै माताजी 19 to 24 आरती प्रभु माताजी। हरे कृष्णा कलावती माताजी। हाँ हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच तत षोडशोऽध्यायः दैवासुर संपद्विभाग योगः। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं समश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तव अर्जवम्। श्री अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरप्यैषुनः दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्धवं श्रीः रक्षाफलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि भाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरश प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं
किं मन्यत् कामत्महैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य धष्पूरम् दम्भमानामधान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवृत्तन्ते शुचिर्वताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयन्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमाः येथावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः इहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्ते मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ माया महतः शत्रुः हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्यो बीजजनवासवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ताः मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविताः स्तब्धाः धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्य दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलदर्पं कामक्रोधं च संश्रिताः मामात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारं नाशनमात्मनः कामक्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः अचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्माच्चास्त्रं प्रमाणन्ते कार्यकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सकळांके ಧನ್ಯವಾದ. हरे कृष्णा. मस्त मस्त धन्यवाद आरती माताजी. प्रति एकादशी येताची अशी योग म्हणावणी म्हणून येत तुमगे लगी अशी तुमगे साव कंटिन्यू कर का कलावती माताजी मंगलापी माताजी भव्या माताजी मस्त मस्त धन्यवाद धन्यवाद कलावती माताजी तुम्ही काही असतं तुमगे साव तुम्ही कंटिन्यू करता असची मस्त खुश जाता अशीची राजनन तुमगेला सेवा अशी प्रति एकादशी अशीची कंटिन्यू करका म्हणावणी म्हणून येता राजनका भारी चंदकर भजना 16 अध्याय तो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमको पुराजनक मनस्पूर्वक धन्यवाद देता. हरे कृष्णा. आता मी 17 अध्यायाच्या शुद्धात्म विभाग योगा हे सांगू येत असची 1 to 7 विजया भट माताजी 18 to 14 स्फूर्तिपै माताजी 15 to 21
विनया नाईक माताजी आणि 22 to 28 प्रतीक्षा प्रभू. हरे कृष्णा विजयापत माताजी ईश्वर हरे कृष्ण। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ श्रद्धात्रय भागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहङ्कारसंयुक्ता कामशरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। हरे कृष्णा। आयुस्तत्त्वबलारोग्य सुखप्रीतिविवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्याः आहारा सात्विकप्रियाः कट्वं मल्लवणातुष्ण्य तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय न स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विधिराजसं विधिहीनमसृष्टानं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरुप्राज्ञा पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं ररैः अपलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च
यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रियाः प्रवृत्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च तदित्येतत् युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा तशब्दपार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण मस्त मस्त धन्यवाद प्रतीक्षा प्रतीक्षाने इंजिनिअरिंग कॉलेजाक सीट मेळ्ळें MIT मस्त कंग्रॅच्युलेशन मा अशी कंटिन्यू कर का इंजिनिअरिंग कॉलेज जावत नंतरही ओके प्रति एकादशी योग कंटिन्यू कर का ओके मा मस्त मस्त धन्यवाद नेक्स्ट 17 अध्याय लेंका विजया भट माताजी स्फूर्ति पै माताजी विनया नायक माताजी राजन भारी चंद कोण वाचिला प्रति एकादशी येता तुम्ही अशी तुमगे साव तुम्ही कंटिन्यू कर का म्हणून म्हणून घेता मस्त मस्त धन्यवाद विजया भट माताजी कंटिन्यू येतसची मस्त खुश अशी तुम्ही तुमगे साव कंटिन्यू कर का म्हणून म्हणून घेत तुमगे लगे स्फूर्ति पै माताजी ॲज युजल प्रति एकादशी आता किती सुमार वर्ष झालं चुक्कनशी येतसच प्रति मस्त धन्यवाद मा सो विनय माताजी तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद तुम्ही चुक्कनशी येतसची सो भगवत पुराण कोंकणी तर्फे तुमका पुराज नाका हा मनस्पूर्वक धन्यवाद देता अशी तुमगे साव कंटिन्यू कर का म्हणून घेता हरे कृष्ण 18 अध्याय मोक्ष संन्यास योग हे सांगू येतसची 1 to 6 देवकी कामत माताजी 7 to 12 संध्या ईश्वर माताजी 13 to 18 गीता नायक माताजी 19 to 24 सुमिता भट माताजी 25 to 30 सुपर्णा भट माताजी 31 to 36 शरदी शानबाग 37 to 42 शिशिर शानबाग 43 to 48 रश्मि शानबाग 49 to 54 प्रत्युषा किनी 55 to 60 प्रिया किनी 61 to 66 शोभा नायक 67 to 72 श्रुति नायक 73 to 78 श्यामला कामत माताजी हरे कृष्णा देवकी माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया हरे कृष्ण निघेल कितना किती नंबर नाशिल लास्ट 73 to 78 ओके कंची चॅप्टर 18 चॅप्टर ओके 18 चॅप्टर 73 to 78 ना लास्ट तुमचं याद दिला ओके 18 चॅप्टर कळलं आवाज सांगेल ना कडेल मी गाल निशेल म्हणत तुम्ही गेल कडेल कुठे गालात लास्ट गालात ब्लँक असं म्हणत थँक्यू व्हेरी मच सो नाईस ऑफ यू तुमको विसरले गेले आपण चुकन येता हरे कृष्णा मग गाल ज्याला फर्स्ट लास्ट ला बसता ओके माताजी ओके थँक्यू देवकी माताजी तुम्ही स्टार्ट करूया हरे कृष्ण ओम श्री परमात्मने नमः अथाष्टादशोऽध्यायः मोक्षसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य मामिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केशिनिषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणान्यासं सन्न्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्
यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। संध्याश्वर माता जी। देवकी तू कंटिन्यू कर माँ। ओके 12 टाइम है। हाँ भाई। ओके। नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागन् नैव नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यन् त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागित्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यतागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे साङ्ख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक्चेष्टा दैवं चैवार्थपञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं च पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यैत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमा लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध स कर्म संग्रह। हरे कृष्ण। ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसङ्ख्याने यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् पृथक्त्वेन तु यज्ञानन् नानाभावन् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम् यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सत्तमहैतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पञ्च तत्तामसमुदाहृतम् नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासन् तद्राजसमुदाहृतम्। हरे कृष्ण। सुपर्णा भट्ट माता जी। सुपर्णा भट्ट माता जी। हाँ अनम्यूट करा माता जी। अच्छा जतन आवे हैं।
ओके ओके, नो प्रॉब्लेम. सुमिता पण बघते, तुम्ही कंटिन्यू करा. हा म्हण का माताजी. अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहदारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहनं संवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः अयुक्तः प्राकृतस्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिञ्च निवृत्तिञ्च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी. 30 हरे कृष्ण. यया धर्ममधर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी. अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी. धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी. यया तु धर्मकामार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी. यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः धृतिः सा पार्थ तामसी. सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धिप्रसादजम् विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम् न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रियविषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि. ಶಿಶಿರ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲ ನೋಮ. ಶಿಶಿರ್ ಏನಿ ಶಿಶಿರ್ ಜಾಯಿನ್ ಇಲ್ಲ. ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಖ್ಯಾ ब्राह्मण क्षत्रिय हरे कृष्ण. ब्राह्मण क्षत्रिय विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्
कृषिगौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तः धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युधस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तः ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्त्या मामपि जानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मत्वपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयः सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यति शाश्वतम् इति ते ज्ञानमुख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विमृशेत दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूये शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भाव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान्
परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रोषवे व्याचं न च मां योऽभ्यसूयति य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तं भक्तं मयि परां कृत्वा मे वैष्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियकरो भुविः अदेष्यते न च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानेन तेनाहमिष्टः स्याम्यति मे मतिः श्रद्धावाननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् त्युण्युकर्मणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कच्चिदेतश्रुतं पात स्वयम् एकाग्रेण चेतसा कच्चिद अज्ञानं सम्मोहं प्रणस्तश्चे धनञ्जय। अर्जुन उवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादं मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रुतस्त्वम् अद्भुतं रोम हर्षणम् व्यासप्रसादात् अच्युतच्युतमान् एतद्युक्त्यमहं परं योगं योगेश्वरात्मं तत्रष्टा सत्साक्षात्कतयतः राजन् संसृत्य संवादमिममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संसृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विश्वयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवानीतिर्मम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशाध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ಧನ್ಯವಾದ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಕಳ भगवत पुराण कोंकणी सकाळ ऐकून मस्त 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 धन्यवाद आम्हाला माताजी. तुमगे साव तुम्ही कंटिन्यू केला तर मस्त मस्त धन्यवाद तुमका. 18 अध्याय सांगितला. देवकी माताजी, संध्या ईश्वर माताजी, गीता नाईक माताजी, सुमिता भट माताजी, सुपर्णा भट माताजी, शरदी आणि रश्मी भट माताजी मिस्टर शिरांची सुश्री रानवजीला प्रत्युषाकिनी प्रियाकिनी शोभा नाईक माताजी, श्रुती नायक, श्यामला कामत माताजी. शोभा नाईक माताजी मस्त मस्त धन्यवाद. श्रुती नेक्स्ट अशी येऊ का प्रति का एकादशीक म्हणून म्हणून घेता मा आम्हाला चंदुकोन श्री का ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಜಿ. हा वय चंदुकोन श्री हा वय प्रति एकादशी येऊ का आणि प्रति एकादशी म्हणून म्हणून घेता. थँक्यू मा. प्रति एकादशी का तुम्ही प्राय येऊ का तुम्ही साव कंटिन्यू कर का म्हणून निमून घेता. पण आज भारी संत कन्वाचे 18 अध्याय तो भगत पुराण कोंकणी तर्फे हांव तुमकां मनस्पूर्वक धन्यवाद दिता. अशी प्रति एकादशी. हरे कृष्णा.
हरे कृष्णा कैसे कड़ा है माताजी पूरा दिन के एंकर सांका फर्स्ट तो लास्ट पाय बैसुनी पुस्तक तुम्ही ಸೇವ್ कर पाते ಅಕ್ಕ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೀವು ಕೃತಜ್ಞತೆ धन्यवाद ಇಟ್ಲ हरे ಹಾಕೊಂಡು तुम्ही कृष्णा नत मारी राधिका कोणाचे माताजी नको रुचे ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ मस्त सर त्याला पण तुम्ही स्मूथ रनिंग जाऊन सगळ्याकडून फर्स्ट झोन लास्टला बसतात त्याला मी रिअली ग्रेट हार्ट फेल्ट रिअली पुराजनाला आशीर्वाद धन्यवाद देवचे सकडक तुमको एंकर सांग पूरा जना के हम गेले हे कर भक्त थैंक यू आले धन्यवाद माता हरे हरे कृष्णा कृष्ण राधिका माताजी अच्छा जॉइन करिए ओके हरे कृष्णा माताजी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा श्यामल पच्चन ऑलरेडी सांगला तुम्ही 3 जणे कोण स्मूथ जाऊन या कोऑर्डिनेट करता सची म्हणून भागवत या संपूर्ण भगवद्गीता पारायण सो मस्त मस्त धन्यवाद माया नायक माताजी भारती पै माताजी विनोदवाणी माताजी का आणि नेक्स्ट एकादशी काही सगळ्यांनी तुम्ही येऊन भाग घेऊ का अंतो तुमकां मस्त मस्त धन्यवाद मस्त मस्त 9 जन जॉइन जावन श्लोक शिकून सांगता आसाची सगळ्यांके प्रोत्साह कर्या तुमगेल फॅमिलीन तुमगेल फ्रेंड्सांक श्लोक सांगूक भगवद्गीतेचे अंत येवन भाग घेवच्याक तशी विंगड प्रोग्राम्स जाता आसता आमी ग्रुपान मेसेज घालता आसताची तुमक जाल्ले टायमारी फ्री आशिल्ले टायमार आनी जॉइन जायाची मस्त मस्त धन्यवाद योगिनी एकादशी महामहोत्सव की जय संपूर्ण भगवद्गीता पारायण की जय श्रील प्रभुपाद की जय आणि नेक्स्ट तशीची शयन एकादशी आसा जुलै 6 ताक सो सगळ्यांनी तुम्ही भाग घेवक आणि कसं म्हळ्यार त्या दिवशी आयतारा येता आसा शयन एकादशी सो एकल्यान 2 श्लोक सांगच्या आणि 350 जनांना ಒಟ್ಟು जावन सांगू का म्हळ्यार एक भागवत पुराण कोंकणी त्यांनी एक या केला एकल्यांक 2 श्लोक तशी 350 जनांना मुखार येवन श्लोक सांगू का म्हणून सो तुम्ही सगळ्यांके प्रोत्साह कर्या 2 श्लोक सांगू का चड शिकूक ना सो तुमगेला रिक्वेस्ट करता सच आम्ही भागवत पुराण कोंकणी टीमा तर्फीना की 350 जन कोट हाडून श्लोक पठन करचे तसे संपूर्ण भगवद्गीताचे एक यज्ञ जावचे तशी तुम्ही सहाय कोरका म्हणून सांगून निमगून घेता आसा तांगेल बीपीके तर्फीना हरे कृष्णा मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्णा ओवर टू यू विनोदवाणी माताजी हरे कृष्णा मस्त धन्यवाद माताजी पुराजनात आहांदकून स्टार्ट कर का तो पुरा इतलं तुम्ही माताजी म्हणा म्हणजे प्रति एकादशी येताची सो ह्या एक एकादशी पुराजन तुम्ही फॅमिली पुराजना उठ करायची माताजी म्हणा म्हणजे 350 जन एक 2 श्लोक पटापट पटापट जाता सो ट्राय करूया माताजी म्हणजे ट्राय करायची तुम्ही पुराजना हे ट्राय केलं इतलं वर्ष इतलं तुमकं पुराजना निमित्त चंदायर्य चलता ಇಲ್ಲ आमगेले ವೇದಿಕೆ तुमगेल प्रोत्साह तुमगेल निमित्त चलता असं आम्ही काय ना आम्ही त्याग जण बसचे मात्र जस्ट नाव सांगचे थँक्यू म्हणचे धन्यवाद दिवचे हेच आमगेल काम सो बर पुरं तुमगेल निमित्त पुरा जात असं म्हणून सांगता असं सो अशीच परा येऊच्या वैकुंठ एकादशी काही तुमगेल पुराजन सहकार जाऊन जर तितलं तुमगेल फॅमिली तांक पुरा हाडाची 2 श्लोक तुम्ही शिकून दियाची आणि 15 दिवस असं टाइम असं सो प्लीज ये याची पुरा म्हणून निमगून घेत असं सो भारती पे माताजी माया नायक माताजी क्लोज करूया आम्ही इफ देर इज ए विल देर इज ए वे विल पॉवर असला कसले साध्य असं त्यावेळी कृष्णाला जय असं त्यामुळे ते काय कष्ट ना 2 मस्त जन मिळतात काय ತೊಂದ್ರೆ जायना चंदा येर जाता थँक्यू विल माताजी पॉवर इफ देर इज ए विल देर इज आशीर्वाद हरे ओके कृष्णा हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय शिला प्रभुपाद हरे की कृष्णा जय ओके